हाय हेलो नमस्कार जय जगन्नाथ आपण मैंने केमती अच्छा मु तो भलर अच्छी आशा करुँच आपण मैंने भलरे थे। प्लीज मोर भिडियोटी फास्ट लास्ट जाए देखु केमती लगुच लाइक कमेंट सब्सक्राइब करदेवे कमेंट रे कहे आपण मैंने केमती अच्छा केमती लगुच मो भिडियो। आज गोटे सरप्राइज अच्छी आम जाके जीवु जाइके पहुँचले आपण मानक कहबू कौटी पहुँचलु कौन कलु आ कौन देखापी चाहूँ। चलते देखा मो भौणी कौन करते समय है बाहर आते समय लगे सजाइवाई आहरी 5 मिनट सुंदर भितर जा बाबा जी चश्मा नु ना देखो केते सुंदर पहाड़ है बसी हांडिया बिक्री करछंती। मो भौणी आगर पलैलानी ए ठिया हो ठिया प्राकृतिक सौंदर्य बहुत सुंदर है भल लगुच। केमिति जाऊँगी पहाड़ उपरको जीवाई देख केड़ी टिके रास्ता माल केमिति काठ आणुचंती कौ बाटी लो कौन घुरु घुरु लुचंती ए बाबाजी डाक हम जीवार नने मालू कहीं लाइट गोटे जल से फोटो उठाऊ केमती फोटो उठाऊ तो पत्थर खसिला खसी पड़ी हाँ है कि पूछ दौची बाबा रे हाँ है आ केते पूछ दौल मो गुड़ बिंधिला नौटी पड़ी पहाड़ तल को करुची बोले फोटो उठाऊ केते उठेमी उफ तू उठेबू ती उठा ना मु आउ चलली मो गुड़ बिंधिला देखो केते छुआ बोल हमें पहाड़ चढ़ा को आसलु ये देखु पहाड़ आम जाइलु चढ़ा को मु चढ़ी पारि किंतु मो दीदी से चढ़ी पारे सी बर्तमान देखते केमी चलिक आसूची पूरा थकी गला पहाड़ चढ़ी ना किंतु से थकी गला देखु पूरा थकी गला सुगभवानी डैम बुला सरी गला आम घर को चलू केते बजे 3टा कौटी फोटो उठेबू केते फोटो उठेबू कने ए चल घर को पड़े किए कहला लो हांडिया पीबू मुंड मुंड पागल ना कहले हांडिया पीबू चल चल पकड़ दे उठबी मो भौणी कहती हांडिया पीओ बोली।
କ'ଣ ଲା ଏ ଛୁଆ ଗାଧଉଛ ନା କ'ଣ ଭାଇ? ରେକର୍ଡିଂ କହୁଛି ରେକର୍ଡିଂ ପିଲା ଗୁଡ଼ାକ ଗାଧଉଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଆମର ରେକର୍ଡିଂ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ବାବାଜୀ କାହିଁଲ ତାଙ୍କର ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ଆଇଛନ୍ତି ତାର ଫଟୋ ଉଠଉଛନ୍ତି ତୋ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଡାକିଲୁନି ନା ଆମର କିଏ ନାହାନ୍ତି। ଏ ବାବାଜୀ ତ ଆମ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲାଣି କୁଆଡ଼େ ତାର ପଳେଇଲାଣି କିଏ ଜାଣେ। ବାବାଜୀ ସତରେ ହାଣ୍ଡିଆ ପିଇ ଶୋଇପଇ ଲାଗିଲ। ଆମକୁ ଆମ ମାମୁଁ ପୁଅ ଘିନିକି ଆସି ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ସେ ଯାଇ ଗାଡ଼ି ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ସେ ଆମ କତିକି ଆସୁନାହିଁ ତା ନାଜ ମାନଛି ଏମିତିଆ ସେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲୁନାହିଁ କହୁଛି ତମ ଝିଅ ଛୁଆ ସାଙ୍ଗରେ କାହିଁ ବୁଲତେ ଯିବି ମାନେ କହି ଯାଇକି ତା ନାଜ ମାନଛି ଯାଇକି ଗାଡ଼ି ପାଖରେ ବଇଛି। କେତେ ପିକନିକ୍ କରିକି ଖାଇତେ ଆସିଛନ୍ତି ଖାଇକି ହାଣ୍ଡି ଆଟିକା ଧରିକି ଧୋଇତେ ଆଇଲେଣି। ଏଇଟା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଷୋଳଭଉଣୀ ଡ୍ୟାମ୍। ଇୟାର ଖାଲି କିଛି ନାହିଁ ଏଣୁ ହେଉଛି ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ନୋଟିକି ତା ମା ମତେ ଖାଇଥାନ୍ତା ମୋ ଝିଅ ନେଇକି ପାଣିକି ଛାଡ଼ିଦେଲୁ ସଇଲା ନା ହଁ ଯାଉନୁ। ଖାଇ ପିଇକି ଫିଷ୍ଟ କରିକି ଖାଇ ପିଇକି ଗଲେଣି କଢ଼ା ବାସନ ନେଇକି ଧୋଇତେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ବେବି କିସ କରୁଛି ବାବାଜୀ ଖାଲି ଧାଇଁକି ପଳେଇଲା ମୁଁ ଉଠାଇ ସାରିଛି। ମୋ ମାମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ କରୁଛି ବୋଲି ସେ ମୁହଁ ଦେଖାଉ ନାହିଁ ଲୁଚି ପଡ଼ୁଛି।